जय जगन्नाथ मु विष्णु वेलकम करुछु मोर आउ गोटे फ्रेश व्लॉग जार ना खाइला छुआ खाइबो चलतु मु आज आसी आम बालेश्वर गोटे माने यूथ फेस्ट होची जोटा हमर स्नो फेस्ट को जाउची सेठी आज पिठा प्रतियोगिता होची चलतु आज हम पिठा देखा विभिन्न प्रकार पिठा देखिबा आउ खाइबा आउ टेस्ट करके देखिए केमी सब पिठा माँ मैंने जो आम एसएससी ग्रुप अच्छी माँ मैंने केमी पिठा बनई आनी चलो टेस्ट करवा और देखा केमी बनई चलते देखु सब पिठा अलरेडी आसीगलानी ए भेराइटी भेराइटी पिठा आसी एठी भी हमारे माँ मैंने बढ़िया पिठा करी रखी ये हमारे कौन पिठा अच्छी कहले ये कौ पिठाटा हाँ फास्ट कह दिखाते आपन तो एसएससी ग्रुपटा ना कौन बाबा भुजा खिया प्रिय आज्ञा ये वार्ड नंबर 4 तो ठीक अच्छे हाँ फुल पिठा अछि आज्ञा एटा सुजी पिठा आज्ञा एटा अछि मंडा पिठा बीरी पिठा पिठा हाँ हाँ एटा मुग्गो पिठा मुग्गो चंद्रकांति ठीक अच्छे एटा नडिया समोसा अछि एटा ढोकला अछि एटा इडली एटा चकुड़ी एटा भेज चकुड़ी एटा कोटर बना है भेज चकुड़ी बेसन रे वेजिटेबल पकई के बन एटा गोइठा पिठा हमर जोटा चावल रे ठीक अच्छे एटा हला पद्म फूल पद्म फूल हम पूरा बोलते खुले दियो खुले दो ना से आसी नबो वीडियो नहीं एटा मोरी ब्लॉग होची हां नहीं मो ब्लॉग्स साई भाई ये पिठा प्रतियोगिता करूछन कोन पाई किछ रीजन थिबो ना ना किसी ना एटा गोटे यूथ को एनकरेज करने पे मेन कथा है घरे माँ कर पिठा पिठा खाया पे इच्छा होती आंटी ये जो पिठा प्रतियोगिता आछन केमी लगुच माने टेस्ट करलेनी पिठा ना मु करनी चलंतु करंतु पिठा आसंतु आसंतु एटा कोन पिठा अछि कबिपुर हां कबिपुर जोर से ठीक है कबिपुर एटा आज्ञा चावल नडिया आउ चूड़ा रे चकुड़ी एटा आरिसा एटा माने ग्रीन मटन आलू कसा एटा हमर गोइठा बडी पिठा एटा ना मोह बेटा माने प्याज पंचरसा पकड़ी के जे हमर एसएससी ग्रुप ता ना कोन मां संतोषी ठीक है हमर एसएससी ग्रुप में जे पिठा प्रतियोगिता होची एटा जज में आस जइतंती ए पिठा टेस्ट करबे और मार्क भी देबे एबे रेडी हो गलनी पिठा एबे टेस्ट हबो मार्क भी दिया जीवो आगुडा थाल दियो से बहुत सुंदर आलू 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 दे पिठा पिठा लगुची एटा बहुत सुंदर लगुची बहुत सुंदर माने सब देखि के कि एटा नुआ नुआ ये मांडियार करछि ये तरकारी पिठा करछि ते बहुलोकर करछंती मेथी रे करछंती चलंतु एबे आउट आमी पिठा टेस्ट करे सेपट खा ये चलंतु चांसेस नहीं टाइम एटा को पिठा एटा को पिठा एटा मुगरे तयारी मुगरे तयारी आगे आगे खाई कोड खाई के देखंतु मु तो पिठा खाएनी आपण खांतु मते कोन केमने टेस्ट लागुची बहुत भलो टेस्ट अछि देखला संपूर्ण मुगरे तयारी हिजी बहुत सॉफ्ट हिजी ना ना पिठा खाउचंदी रीमा आपा आपण जे पिठा खाउचंदी एक नंबर केमिति लागुची पिठाटा भल लागुची आपण को पिठाटा खाउचंदी को पिठा खाउचंदी आ पचारी खाइबे ना सेमते न जानी केमते हाथ पुरे दउचंदी
ତମେ ଯୋଉ ଏଇଟା କଣଟା ଏଇଟା କୋଉ ପିଠାଟା ଏଇଟା କୋଉ ପିଠାଟା ଗଇଠି ପିଠା ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା କୋଉଟା ଭାଇ 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 କୋଉ ପିଠାଟା ଖାଉଛ ଭାଇ କୋଉ ପିଠାଟା ତମର ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କୋଉ ପିଠାଟା ଖାଉଛ ପଚାର କୋଉ ପିଠାଟା ସୁଜି ପିଠା ସୁଜି ପିଠା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଠିକ ଅଛି ସବୁ ଆଇଟମ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଏଇଟା ସୁଜି ମୁଗ ପିଠା ମୁଗ ପିଠା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନୂଆ ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତ ପିଠା ଖାଇନି ଫିର ବି ମା ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦିଦି ମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପିଠା ବେଳ ସବୁ କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମେ ଯେ ମଝିରେ ପଶି ଖାଇଲ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ ଲାଇଭରେ ତ ମଜା ହବ ଏଇଟା କୋଉ ପିଠାଟା ଖାଉଛନ୍ତି ହଁ? କଣ କୋଉ ପିଠା ପୁଦିନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଖାଇଲା ଛୁଆ ଖାଇବେ ତୁ ଆମକୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ମାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବ ଯେମିତି ସରକାର ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ थैंक यू आपनकर एसएसजी ग्रुपटा ना कौन ମା ସନ୍ତୋଷୀ हाँ संतोष ନମ୍ବର 24 हाँ ଏଇଟା କୋଉ ପିଠାଟେ ଯେ କଳା କଲର ମାଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡା ମାଣ୍ଡିଆ ମୁଣ୍ଡା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚକୁଳି ଏଇଟା ହେଲା ମାଣ୍ଡିଆ ଚକୁଳି ହଉ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡା नहीं खातु और टेस्ट जनातु आम ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ବଢିଆ ଏଇଟା ମୋ ଫେଭରେଟ ଚାଉଳ ସୁଜିର ଚାଉଳ ସୁଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଦିଅ ବଢିଆ ହେଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ वेलकम जगह भाई एते सारा आइटम नहीं कुआड़ जाऊछ ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ ନେଇ ଖାଇତେ ଯାଉଛି खाइयो तो हो चलो चलो आपण माने एटी बसचंदी कहीं आपण पिठा टेस्ट करंतु निहाती करिया निहाती करिया आ आसंतु टेस्ट करंतु से भिड़टा टे कमिले तमे कोन खाउछ खौ पिठा ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଯେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ଟାକୁ ଯିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ପୁଣି ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବା हो हो नथिबो सरी जो जल्दी आस एटा मांडिया चकुली ना टेस्ट केमती लागुची ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ପଡିଛି ଖାଇବାରେ ବି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି ଗରମ ଗରମ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ପିଠା ବନେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ କ୍ୟୁଟ୍ ସ୍ୱିଟ୍ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବେ ଯାଉ ଯାଉ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଠା ଅଛି ମା ମାନେ ବନେଇକି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଏସଏସଜି ଗ୍ରୁପଟା ନା କ'ଣ ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏସଏସଜି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 5 ତାଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଝୁନି ମଲ୍ଲିକ ଏଇଟା କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ପିଠା ଅଛି ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଫିର ବି ଟିକେ ଆମେ କହିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିନବୁ ଏଇଟା ଦହି ଆଉ ସୁଜିରେ ହେଇଛି ୱାଓ ଏଇଟା ଚାଉଳରେ ହେଇଛି ଗଇଠା ପିଠା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଢୋକଲାରେ ଢୋକଲା ଢୋକଲା ଇଟଲି ତ ଏଟା ବି ଇଟଲି ଚାଉଳରେ ଇଟଲି ଏଟା ଚାଉଳରେ ପୁର ଦିଆ ହେଇକି ମଣ୍ଡା ହୁଁ ଆଉ ଏଟା ମାଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ଗଇଠା ପିଠା ତ ଏଟା ମାଣ୍ଡିଆରେ ଚକୁଳି ଏପଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ये चाउल चकुली ये चटनी ये पुणी केक पिठा माने पोड़ पिठाटा कराई एटा बनिया पे केते टाइम लागिला फिर भी माने के 10 6टारू सकाळ 6 रु आज्ञा आज्ञा 7टारू 10:30 हे गला आज्ञा आज्ञा बढे हेची पिठा सब वेजिटेबल परिया पड़ी की हेची
এটা পুরা ভেজিটেবল না ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। এটা কোউ পিঠাটা এটা এটা আরে আপনার এসএসসি গ্রুপটা না কোন শ্রীরাম কোউ ওয়ার্ডটা 13 নম্বর ঠিক আছে মা আপনার এটা কোউ পিঠা এটা বিরি চাউল না আপনার মানে কোউ গ্রুপ এসএসজি র মা মঙ্গলা কোউটি মানে কোউ ওয়ার্ড কোউ ওয়ার্ড ওয়ার্ড মহিলা গ্রুপ না হও ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେତେବେଳେ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ମାଉସୀ ସକାଳୁ ପୁରା ନା ଆଉ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ହଁ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ହଁ ମାଉସୀ ବଢ଼ିଆ କଷ୍ଟରେ ବନେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଅଛି ତ ଯାଅ ମାଉସୀ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନେ ଏତେ ଶୀତରେ ଆପଣ ବନେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ଏତେ ଭଲ ଖାଇବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ପୁରା ପୁରା କେରକେରା କୋଉ ପିଠାଟା ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଇନା ଭାଇନା ଏଟା କୋଉ ପିଠାଟା ଖାଉଛନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ ପିଠା ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା ଚୁଡ଼ା ଚୁଗଲି ଚୁଡ଼ା କେମିତି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ା ଚୁଗଲି ତାର ଆଳୁଦମ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କୋଉ ପିଠା ଆଳୁଦମ ଠିକ୍ ଅଛି এটা কোউ এসএসজি গ্রুপ আসছে এটা কেতে নম্বর ওয়ার্ড 12 নম্বর ওয়ার্ড এটা পিঠা টাইম মানে পিঠা যে বনাইছেন কেতে টাইম ফির বি লাগিছে আপনার মানে কেতেরু স্টার্ট কলেন কালিটু আজিটু আজিটু তো ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିକି ଯେଉଁଟା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ମାନେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଯେଉଁଟା ବି ଆମେ କରୁ ହାଇଜିନିକ୍ ୱେରେ କରୁ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ସେ ରଖୁ ଯେମିତି ପିଲା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଡ୍ସ। এটা কেতে প্রকার পিঠা আছে 40 প্রকার କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ହେଙ୍ଗୁରେ ହେଙ୍ଗୁ ଅଦା ଦେଇକି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତିରଙ୍ଗା ବନେଇଛି ଏଇଟା ଗାଜରରେ ଏଇଟା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତ ଏଇଟା ତିରଙ୍ଗା ବନେଇଛି ଏଠି ଆମର ଛୁଞ୍ଚି ପତ୍ର ପିଠା ଅଛି ଛୁଞ୍ଚି ପତ୍ର ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଆମର ଚିତଉ ପିଠା ଏଇଟା ହେଲା ମୁଗ ଚକୁଳି ଏଇଟା ହେଲା ନୀର ଦୋସା কোটা କୋଟା କୋଟା ଏଇଟା ନୀର ଦୋସା ମାନେ ମାନେ এটা কোন নিদ ନୀର ଦୋସା ଚାଉଳଟାକୁ ପୁରା ସେଥିରେ ଲାଗେନି କୌଣସି ଚାଷ ଲାଗେନି ତାକୁ ହାତ ନିର୍ଭର କରେ କେମିତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ମାଣ୍ଡିଆର ଗଇଁଠା କୋଳି ଏଇଟା ହେଲା ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ଗଇଁଠା କୋଳି ଏଇଟା ହେଲା କ୍ଷୀରର ପୋଡ଼ ପିଠା ଏଇଟା ହେଲା କାଜୁର ପୋଡ଼ ପିଠା ଏଇଟା ବୋଇତାଳୁର ପୋଡ଼ ପିଠା ଏଇଟା ହେଲା ଚାଉଳର ପୋଡ଼ ପିଠା ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଆମର ମୁଆ ପିଠା କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ଝୁଲା ପିଠା ଗୋଟେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ପିଠା ଆମର ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ ଚାଉଳର ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାର ପିଠା ଯେ ନା ଶୁଣୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣୁଛି କେତେ ପ୍ରକାର ପିଠା एसएसजी ग्रुप ना कौन एटा केत नंबर वार्ड एटा वाह एटा कौन कौन थिला ऑलरेडी सॉरी गलानी ना पिठा ଥିଲା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆଉ ସୁଜି ହାଲୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା ସୁଜିରେ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ ପକେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ବେସନ ଆଉ ଏ ଚଟନି ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଚଟନିଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଖାଇ এটা কো এসএসসি গ্রুপ না কোন পতিত ভবন এটা কো ওয়ার্ড রে এটা কেতে প্রকার পিঠা আছে ମୁଁ ତ ଗଣି ପାରୁନି ଫିର ବହୁତ ସାରା ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ପିଠା କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଏଇଟା ନା କଣ ଏଇଟା
ପାଉରୁଟି ଖଜୁରୀ ମଣ୍ଡା ମାନେ କେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା? ପାଉରୁଟିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତାପରେ ତାକୁ କ୍ଷୀରରେ ଚକଟି ଦେଲେ ଅଟା ଭଳିଆ ତାପରେ ସେଥିରେ ଖୁଆ ପୁର ଦେଇ ତାପରେ କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କରିକି ଥଣ୍ଡା କରିକି ସାରିଲା ପରେ ଗୁଡ଼ ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ ମିଶା ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ପୋଡ଼ ପିଠା ନା ମହୁଲ କହିବନି ବହୁତ ଯୋଗାଡ଼ କରାହେଇକି ପିଠା ବନାହେଇଛି ନା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କୋଉ ପିଠାଟା କହୁଛନ୍ତି? এটা মহুল পিঠা যাকে আপনার কোচিত দেখা মিলে আপনার এইভাবে পিঠা পଣା সম্বাদ কিন্তু যা হোক যেহেতু ময়ূরভঞ্জ মহুল আনিছেন এবং করছেন চেষ্টা ভাল লাগুছে ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆମର ଏତେ ପ୍ରକାର ପିଠା ବନା ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଜିକା ଦିନରେ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଚାଇନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ କଥା କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ମାଣ୍ଡିଆ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ ପିଠା ବନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ ବି ସରିଗଲା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଠାର ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯାଉଛି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଠା ସଂଖ୍ୟା ସରି ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପିଠା ବି ସରି ଆସିଲାନି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କୋଉଟା ଖାଉଛନ୍ତି? ମାଣ୍ଡିଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି ତ? ଆରେ ଏଇଟା ପୁରା ଜେଲି ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ପିଠାଟା। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା ଆପଣ କୋଉ ପିଠା ଖାଉଛନ୍ତି? ଲାଉ ପିଠାଟା ନା ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ପିଠା ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ଯୋଉଟା ସଫ୍ଟ ବାଲା ଥିଲା ଏବେ ଦେଲେ ହଁ ସେଇଟା ଜେଲି ବାଲା ଯୋଉଟା ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଜେଲି ଖାଉଥିଲୁ ସେ ଏବେ ଜେଲିର ଗୋଟେ ପିଠା ବନେଇଛନ୍ତି। ये आमर बालेश्वर चेयरमैन मैडम आसछन्ती पिठा प्रतियोगिता को टेस्ट पे केमती लगे आम जो छोट बेले खाऊन जेली सेटारे पूरा सेटा पूरा कॉपी कराई तो बहुत मिठा है टेस्ट बढ़िया लगुच। हाँ भल लगे मैडम आउ कौन पिठा भी टेस्ट गोटे मुग चपू एटा गोटे खाओ पालंग शाग एटा कोथरे पालंग शाग माने डायबिटीज डायबिटीज होबनी एटा हला गाजर रे करछ देसी कल्चर जोटा पिठा मेन पिठा सेटा चलछि एटा कोथरे एटा पालंग शाग हां मांडिया मंडा एटा कोनटा देले उडे एटा मांडिया पिठा मांडिया ओ ता भीतर पूरा अछि ना मसला अछि मसला डायबिटीज बराबर खाइ परिबो यदि भविष्य के डायबिटीज है तो यही पिठा मुझे आपको कहबी ना हम डायबिटीज सवा दबा पिठाटा माँ आपण को ग्रुपटा ना कौन माने एसएसजी ग्रुपटा ना कौन विकास कितने नंबर वार्ड 32 27 एटा को पिठाटा एटा 27 नंबर वार्ड माणिकम तो आगे पारिजात आपनकर केते प्रकार पिठा आनी आज वाह बढ़िया बढ़िया पिठा अच्छे ऑलरेडी सरी आसलानी पिठा हाँ ये ट्राई कल मुठा पिठाटा ये गोटे मुठा पिठा आसी कहते कौटा कहले मुठा पिठा एटा देइछन्ती सेटा से को पिठाटा खाउछन्ती पिठाटा को पिठाटा मागंतु को पिठाटी आसी तो सरी गलानी ऑलरेडी अगर बहुत व्यापार है बोधे आज ऑलरेडी सरी गलानी एटा गुजराती ना
हेल्थी भी अच्छी बहुत हेल्थी अच्छी लगुच आखिरे लगुच खाइला भी लगुच बहुत हेल्थी अच्छी पिठाटा केमती लगिला बहुत भल लगिला और एते टेस्टी और 47 प्रकार आइटम पिठा जहाँकि गुजराती भी अच्छी हमर ओडियार भी सब पिठा अच्छी जेकि मिलेट्र धोसा मिलेट्र इडली मिलेट्रे पकोड़ा ଏବେ ପିଠା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସରିଯାଇଛି ରେଜଲ୍ଟ ତ ଜଜେସ୍ଙ୍କ ହାତରେ ପିଠା ସବୁ କେମିତି ହେଇଥିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ହେଉଛି ଖାଇଲେ ଛୁଆ